এই ମାଫିଆ ମାନେ ବିନା ସରକାରୀ ଅନୁମତିରେ ନକଲି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲି ଆଡମିସନ୍ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରୁପ୍ସା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁପ୍ସା ଗ୍ରାମର ଗୌରହରି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବବିତା ପଣ୍ଡା। ଅଭିଭାବିକା ବବିତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସଦର ବ୍ଲକ ସାରଗାଁଠାରେ ନୂଆ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ମା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ କରାଇଥିଲେ। ଆଡମିସନ୍ ସମୟରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଓ ଯୁକ୍ତ 2ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ସହିତ ଆଡମିସନ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଫି ବାବଦରେ ଅଗ୍ରିମ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ପଣ୍ଡା କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଉନଥିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥିଲେ ବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ପିଲା ଆଡମିସନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହି କଲେଜ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ଖୋଲାଯାଉନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଭିଭାବିକା ବବିତା ପଣ୍ଡା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କଲେଜ ସମ୍ପର୍କରେ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବନେତା ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିନା ସରକାରୀ ଅନୁମତିରେ ଅନେକ ଜାଲି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛି। ଏହିସବୁ ଜାଲି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଡମିସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫି ବାବଦରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ହାତେଇ ନେଇ ରାତାରାତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଏହିସବୁ ଜାଲି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସମୟରେ ଯୁବନେତା ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ଭଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ସମାଜସେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। मो ना हूँ मिली पंडा, मो घर हूँ रूपसा। सी गोटे मो बाप घर हूँ आमर सारंगा सारंगा गोटे माँ वैष्णवी फार्मासी कॉलेज खुली सेठी मो पिला को मुझे भल भाविकी एडमिशन करेली। कहले 40-50 पिला तो मुझे एडमिशन कली। ठीक अगस्ट मास एडमिशन कर सारिकी जो क्लास आरंभ होगा समय है मुझे नहीं गली पिला को सेठी कहते कहीं पिला ना जड़े पिला जड़े पिलार सार कौन पाठ पढ़ा जीव मुझे बुझी पारुनी। मो पाखर भी बहुत पैसा सी नहीं सारी तेणु मो छुआर जीवन अंधार सी कांदुची कौन करदो कौन ना मो सब मत डर मामा मो जीवन टाक बर्बाद करदेल। तेणु से तो मो जीवन लाइफ बर्बाद है पुणी कॉलेज भी मो पैसा टीसी किसी फेरऊ ना। तेणु मुझे आसी कलेक्टर पाखे किसी अभियोग कर मत कि न्याय मिलू मो छुआ को किसी न्याय मिलू कारण मो छुआ भी भविष्य खराब होगा। कॉलेज विषय से आम जड़े चिन्ह परिचय चिन्ह द्वारा मुझे जाइली। कॉलेज समस्ते भी मत सार मैंने समस्ते कहले जे भल बोली समस्ते भल बोली कहले कॉलेज मत विश्वास देले आप पुअर किसी असुविधा हेनी। तेणु मुझे एडमिशन करी नेट्र भी बाहर माँ वैष्णवी। तेणु मुझे किसी जांच भी करना ओनर किए मैनेजर किए जांच करना मु केते टंका देइथिले त हाँ देइथिले मु 50,000 देइथिले मु से बाबू किछि आपण जो अर्थ राशि देइथिले से बाबू किछि प्रमाण स्वरूप किछि रखिथिले। हाँ मो रसीद अछि मो पाखरे अछि। बर्तन कोन बर्तन जतले आपण जाउछन से स्कूल को बा विद्यालय को जाउछन जे कोन से कॉलेज को से कहउछंती आपण जदी जणे पिला पढेले पढंतु न नाही आमे पैसा फेरई परबुनी कि टीसी फेरई परबुनी आपण जहा करिया कथा करंतु आमे से किछि करि परबुनी मते एमती ही कहि कि केते थरो घुरेइलेनी आज कि 10-12-15 दिन पाखा भी मते घुरउछंती। मते तो कहले ना 40 पिला एडमिशन हेई सारचंती आउ हेई परबुनी तथापि मु कहली एठी मो बाप घर गां रे मो छुआ को गुटे छुआ को नै जांतु से तांकर जहा मो कथा सुनले देखिला को कॉलेज ठीक टाइम रो क्लास आरंभ होला कहउछन केही नांती ए आपन को पुओ एकला ठकामी रो शिकार होई जंती बोली। आज्ञा सर बहुत ठकामी रो शिकार होई माने कहि होबनी एमिति मु जे शिकार हमी मो छुआ जीवन लो ऊपर एटा कथा एटा मोर ने मो छुआ जीवन लाइफ रो कथा। जेहेतु आम अंचल गोटे एत बड़ समस्या जेहेतु रूपसारू जड़े माँ आसछंती तांकर पुओ माँ वैष्णवी देवी कॉलेज बिली सारगाँव गोटे एवं आम जानापी चाहिलु जे संपूर्ण भाव में सेटा मिछ कॉलेज मिछिमिछिका कराई किंतु तांको जेतले एडमिशन कराला तांको पिला को जेतले एडमिशन करा जायछि ततले कहै छि जे रजिस्ट्रेशन मध्ये तांकर जे रजिस्टर खाता अछि सेटा मध्ये सह करछंती जे हमर आपनकर 41 नंबर सीरियल रे आपनको रोल नंबर रहिला 41 नंबर रे आपण एडमिशन हेले किंतु एबिका जेतले तांको पिला जायछि एडमिशन परे क्लास करिया पई क्लास रो केवल एका ही ता छड़ा कौन सी स्टूडेंट ना एबिका जेतले आमे तांको घर लोक पचारे आउ अन्य पिला गुडा काड गले एबिका होचन ना आज्ञा से माने सब पळै गले आपण जदी टीसी नै के जीवा पई चाहिबे नै जीवे किंतु
କୌଣସି ଫଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଦେବୁ ନାହୁଁ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ସେ 50,000 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଥିଲେ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ କଲେଜ ନାଁରେ ଏଡିସନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ପଇସା, କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ନାହିଁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆର ବିହିତ ତଦନ୍ତ କରି ତା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିବୁ। ତା କାରଣଟା ହେଉଛି କଣ ଦାବି କରିବେ? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆ ପ୍ରତି